में बड़ा नाम हसीब कादरी साहब भी और अलहाज मोहम्मद हुसैन चिश्ती साहब आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। बिला तमहीद अब आपके मोहब्बत भरे अंदाज में जनाब जहां ज़ेबतारी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और करीम आका की बारगाह में एक दफा हाथ उठा के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नन्ना सना खान अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा, चीचा वतनी से उठा और आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजी। मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और करीम आका लजपाल की बारगाह में अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश फरमाएं। और दुनिया इस्लाम का खूबसूरत शहजादा अलहाज मोहम्मद हुसैन चिश्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बचपन जवानी और उम्र का ये हिस्सा हुजूर करीम आका के दरबार की नौकरी करते हुए गुजर रहा है, वो भी मिंबर पर तशरीफ फरमा है। मैं जहां ज़ेबतारी साहब को वक्त बता दूंगा उसी वक्त में अपनी हाजिरी पेश करेंगे और उनके बाद ये हमारे 2-3 सनाख्वान है, फिर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया जाएगा। मोहब्बत से कह दीजिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सबसे पहले सब हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद मैं इस महफिल के सजाने वालों और आपको इस महफिल में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें सरकार ने बुलाया जरा दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो ये अकीदा रखकर बैठिए कि हुजूर पाक हमारी इस महफिल में मौजूद हैं और आप सबको देख रहे हैं, क्योंकि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, अहले दिल घर को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मिलकर बुलंद आवाज से ज़ौक़ से मोहब्बत से दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और इंशाअल्लाह सबसे पहले आपके सामने अल्लाह ताला के नाम पेश करूंगा। अल्लाह ताला के हर नाम के बाद सुभान अल्लाह की सदा आवाज़ बुलंद आनी चाहिए। और और रही और रहमान الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق الباري المصبر غفار قهار وهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض العافي معز مذل سميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير العليم البصير اللطيف الخبير العليم البصير الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المتين। और इंशाअल्लाह हमदे बारी ताला से आगाज करूंगा, कोई जुबान खामोश ना रहे, सबकी जुबान पर अल्लाह ताला की हमद होनी चाहिए। मिलकर
لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا بول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا بول اللہ سے قلب جگائے جا اللہ 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 ایسے ہی بھائی اللہ کے نام پر ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کر پڑھیے اللہ 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 سردارنی جوانی تے دنیا پانی سردارنی جوانی تے دنیا پانی پانی دنیا نو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا بول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے نہیں بھائی یقیناً سب کو کلمہ آتا ہے ہاتھ بلند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 سردارنی جوانی تے دنیا پانی سردارنی جوانی تے دنیا پانی پانی دنیا نو کلمہ پڑھائے جا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا بول اللہ سے قلب جگائے جا اللہ 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 پھولوں اور کلیوں میں اسی کا رنگ ہے پھولوں اور کلیوں میں اسی کا رنگ ہے اسی کا نام میرے دھڑکنوں کے سنگ ہے اسی کا نام میرے دھڑکنوں کے سنگ ہے وہ جہان کا ہے رب وہی جانتا ہے سب وہ جہان کا ہے رب وہی جانتا ہے سب سچی بات یہ سب کو سنائے جا لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا اللہ 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 سردارنی جوانی تے دنیا پانی سردارنی جوانی تے دنیا پانی پانی دنیا نو کلمہ پڑھائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ الا اللہ اللہ سے قلب جگائے جا اللہ 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 کہہ دو سبحان اللہ.